Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaumul jumu'ah ba'dal maghrib 24 Mei 2024 bertepatan dengan malam ke-16 dari bulan Dzulqa'dah, berhubungan dengan datangnya tamu dari saudara kita ahli sunnah Abdurrahman dari Florida, United States. Maka kita memberikan akomodasi kepada tamu min bab ikrami duyuf, dan juga hadis Nabi, man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk memuliakan tamu, maka dari kemuliaan tamu juga memberikan apa yang Allah mudahkan bagi kita dari Al-Quran dan Sunnah. Maka ketahuilah ya ibadallah, keutamaan bagi laki dan perempuan yang sudah menikah di dunia dan akhirah, itulah tema kita. The virtues of married man and woman in this world and the hereafter. So we coming to the chapter 1, bab yang pertama, nikmatu zawaj fi dunya wal akhirah li rajul al muzawwij. Kenikmatan yang besar di dunia dan di hari akhirah bagi mereka laki-laki yang telah menikah. Maka di sini ucapan laki-laki yang telah menikah keluar padanya laki-laki yang jomblo forever, yang tidak mau menikah atau berlama-lama membujang, jadi bujang lapuk nanti. So the blessing of marriage in this world and the hereafter for married men, the first is we're talking about nikmah fi dunya, a blessing in this world. Maka kenikmatan di dunia dari mereka orang-orang yang telah menikah, dari kenikmatan di dunia, the first, yang pertama adalah haqiqatu zawaj husul baina zawjain al-mawaddah warahmah wal yaskunu wa yartahu wa yatamatta'u rajul ila zaujatih. So the first, the beneficial or a blessing for married men in this world is the reality of marriage is that there is love and compassion between the spouses, so that the man can be at ease and enjoy being with his wife. Maka inilah dari keutamaan yang pertama, di mana seseorang yang menikah kepada perempuan, hakikatnya seorang yang menikah kepada perempuan, maka dia akan mendapatkan mawaddah warahmah, mendapatkan cinta dan kasih sayang, dan dia akan yartah wa yatamatta ila zaujatih, maka dia akan tenang hatinya dengan mempunyai istri yang akan memenuhi dari syahwatnya. Wa hada kama qala ta'ala, and Allah said in his Quran, in the Holy Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Allah said, and among his signs is that he created from yourselves spouses for you to dwell with, and made between you love
and compassion. Maka dari ayatnya yang agung, Allah menciptakan bagi kalian dari jiwa-jiwa kalian sendiri pasangan. Bismillah. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. For what? For you to dwell with her. Agar kamu menjadi tentram dengannya. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, and made between you love and compassion. Agar menjadikan kamu kepada istri kamu itu kecintaan dan rahmat kepadanya. Khalaqallahu li abikum Adam min nafsihi zaujah liyaskunu ilaiha. Wa dzalika annahu khalaqa Hawa min dal'in min adla Adam. God created, atau Allah created your father Adam from himself as a wife to live with, and that is because he created Hawa. In English they said Eve, like this, Eva, Hawa. He created Hawa from one of Adam's ribs. Maka Allah menciptakan untuk bapak kalian Adam, yang mana Adam tinggal di surga dan dijadikan agar lebih tentram di surga, diberikan pasangan. Maka diberikan pasangan Hawa dari tulang rusuk Adam itu sendiri. Fahada kama qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. So this is the meaning Al-Quran. He created from yourself spouses for you. Fahada kama qala al-mufassir Qatadah, and Qatadah ibn Di'amah, he is the tabi'i, explanation this ayah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Qatadah said, khalaqahalakum min dhal'in min adla'ihi. Min dhal'in min adla'ihi. Bahwa sungguhnya he created it for you from one of his ribs. Bahwa Allah menciptakan pasangan buat Adam agar tenang hidup di surga. Maka dari anggota badannya, dari tulang rusuknya. Wa kadzalika kama sabata fi sahihain an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam istausu bin nisa fa innal mar'ata khuliqat min dhal'in wa inna a'waja syai'in min ad-dhal' a'lahu fa in dahabat tuqimuhu kasartah wa in taraktahu lam yazal a'waja. And in the two sahih, the meaning is Al-Bukhari and Muslim. In the two sahih aw fi sahihain, on the authority of Abu Hurairah and Abi Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, our prophet, said, be kind to women. Istausu bin nisa al khair. Be kind to women. Maka berbuat baiklah kepada perempuan. Maksudnya bersabarlah kepada perempuan. The meaning here is handle with care for the woman. So be kind to women. Why? Be kind to women, for women were created from a rib. And if the part of the rib is at the top, if you go to straighten it, you will break it. And if you leave it, it will remain weak. He came.
Maka diartikan Nabi mewasiatkan kepada perempuan, handle with care. Hati-hati dengan perempuan. Like glasses. Dia bagaikan gelas-gelas kaca yang mudah pecah. So handle with care, hati-hati. Maka perempuan itu dibuat dari ribs, dari tulang rusuk. Apalagi tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok. Maka jika kamu berusaha dengan keras untuk meluruskannya, so you try for this rib, if you go to straighten it, maybe you will break it. Bisa jadi kamu mematahkannya. And if you leave it, halas, I leave my wife. So it will remain weak, he came. Maka dia akan terus menjadi bengkok dan bengkok. Maka oleh sebab itu perempuan harus dijaga dengan baik dan benar. Dinasehati dengan penuh hikmah. Jika kamu memaksakannya, kamu akan mematahkannya. Dan jika kamu meninggalkannya, ditinggalkan istri kamu, maka dia akan terus menerus dalam keadaan bengkok. So this the first. Ini adalah yang pertama, a blessing for married men in this world. So Allah make love and compassion between the spouses. This the first. And the second, as'adu zawj fi dunya yahsulu alal mar'ah as-salihah yastamti'u biha wa yatamatta'u biha fayahfadhu dzakarahu biha minan nisa al-muharramat. So the happiest husband in the world gets the good woman. The woman salihah. He enjoys it and protecting his penis from forbidden woman with it. Maka dari keutamaan yang kedua, dari kenikmatan seorang laki-laki yang menikahi perempuan adalah perempuan yang soleh, yang mana dia akan memuaskan kebahagiaan dengan istrinya dan menjaga dari barangnya. Apa barangnya di sini? Dari perempuan-perempuan yang diharamkan. And the dalil is akhrajahu Imam Ahmad wa Ibnu Hibban, narrated by Imam Ahmad and Ibn Hibban, an Ismaila ibni Muhammad ibni Sa'ad ibni Abi Waqqas an abihi an jiddihi. So who's the sahabi? Sa'ad ibni Abi Waqqas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, arba'un minas sa'adah, arba'un minas sa'adah, four aspect of happiness, 4 dari penyebab seseorang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di hari akhirah. For aspect of happiness, maka dari 4 penyebab kebahagiaan, yang pertama al-mar'atu salihatu, bahwa seseorang yang menikah mendapatkan perempuan yang salihah. Wal maskanul wasi', wal jarus salih, wal markabul hani. 4 aspect of happiness. The first is a good woman. So the good woman is from the happiness. And the second is al-maskanul wasi', a spacious home. And the third, wal jarus salih, a good neighbor.
And the fourth, al-markabul hani, and a pleasant ride. So this the aspect of happiness. And Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, wa arba'un minasyaqawah. There are 4 types of misery. Al-jarusu, a bad neighbor. Wal mar'atu su, a bad woman, a bad wife. Wal maskanu dayyik, a narrow dwelling or a bad house. Wal markabu su, and the bad ride. Maka 4 dari perkara yang menyebabkan ketidaktentraman hidup di dunia. Pertama, mempunyai istri yang tidak solehah. Kedua, mempunyai tetangga yang buruk. Dan ketiga, mempunyai rumah yang sempit. Dan yang keempat, mempunyai kendaraan yang tidak nyaman. So the good woman is the aspect of happiness in the world. So we have a big question. Man hiyal mar'ah as-salihah? Who is a good woman? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam explain it for us. Who is a good woman? Akhrajahu Imam An-Nasa'i wa Ahmad. Narrated by An-Nasa'i and Imam Ahmad an Ibni Ajlan. Who's Ibnu Ajlan? Muhammad Ibnu Ajlan. An Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hina masu'ila ayun nisa khairun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara. Maka di dalam hadis ini narrated by An-Nasa'i and Ahmad from Abi Hurairah, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayun nisa khairun, which woman is better? And Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, allati tasurruhu idza nadhara, the one who pleases him when he looks. Wa tuti'uhu idza amara, and obeys him when he commands. So this is the explanation from Nabi Muhammad about who is the good woman. Mahiya al-imra'ah as-salihah, the one who pleases him when he looks and obeys him when he commands. Maknanya, dari alamat perempuan solehah yang disifatkan oleh Nabi, jika seorang suami melihatnya, maka dia akan mempercantik diri. Maka perempuan-perempuan yang soleh tatajammal li zaujiha, ibadah. Maka jangan duduk dengan suaminya dalam keadaan rambutnya yang panjang terurai bagaikan kuntilanak. You know kuntilanak in English? In United States mawjud kuntilanak. Kuntilanak is the ghost. So the good wife sitting with his husband with the good hair. She combed his hair, not like kuntilanak. Kuntilanak is the ghost. Maka di sini perempuan yang solehah tidak membiarkan rambutnya panjang terurai, tetapi dirapihkan. Ini makna dari the one who pleases him when he looks. Perempuan yang solehah adalah di saat suaminya memandangnya, suaminya tidak merasa takut kepadanya. Suaminya malah lebih mencintai di saat melihat istrinya. Maka inilah dari sifat perempuan yang solehah.
And the second, dan sifat yang kedua, and obeys him when he commands. Dan mentaati suaminya dari segala perintahnya. Minta didatangkan air minum, maka dia mendatangkan air minum. Minta digantikan pakaiannya yang telah kotor, maka diberikan pakaiannya yang sudah dicuci dan telah disetrika, dan seterusnya. Maka jika diperintah, dia akan taat kepada perintah suaminya. Famahalu hadal hadis. Mahalu hadal hadis. This hadith is Hasan. Because Ibnu Ajlan, he is Muhammad Ibnu Ajlan, Saduq, Hasanul hadith. And Sa'id al-Maqburi is Thiqah. And Abi Hurairah is Sahabi. So this the second happiness for the man married the good woman. So now we going to ni'matur rajul al-mutazawwij fil akhirah. The blessing of a married man in the hereafter. After we talked the blessing of a married man in this world, so now ni'matur rajul al-mutazawwij fil akhirah. The blessing of a married man in the hereafter. So, what is the blessing of a married man in the hereafter? Min asbab dukhulil jannah bisuhulah. One of the reasons to enter paradise easily. Maka sekarang kita berpindah kepada kenikmatan bagi seorang laki-laki yang menikah. Maka dia akan menjadi penyebab dengan nikahnya itu masuk kepada surga dengan mudah. Straight way to heaven. Jalan mulus dan mudah masuk kepada surga. What is the dalil? The dalil is narrated by Imam Ahmad and Ibn Hibban and At-Tabrani. Anil Muttalib an Ubadata ibn Samit. Narrated by Sahabah Ubadah ibn Samit. Anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, idmanuli sitan min anfusikum adman lakum al jannah. Guarantee me 6 of yourselves, and I will guarantee you paradise. Maknanya di Indonesianya adalah barang siapa yang menjamin kepadaku dari 6 perkara, aku akan menjamin baginya masuk kepada surga. So who guarantee me 6 of yourselves, and I will guarantee you paradise. So what is the first? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the first is usduqu idza hadastum wa aufu idza wa'adtum wa addu idza u'tumintum wahfadhu furujakum wa ghaddu absarakum wa kuffu aydiyakum. The first is be truthful when you speak, and the second is keep your word when you promise. And the third is perform when you are entrusted. And the fourth, guard your penis. And the 5, close your eyes. And the 6, restrain your hands. Maka maknanya, barang siapa yang menjamin kepadaku 6 perkara, aku akan menjamin untuk masuk kepada surga dengan 6 perkara ini. Pertama adalah be truthful when you speak. Setiap berbicara dalam keadaan truthful, dalam keadaan as-sidq, dalam keadaan not lie.
tidak berdusta. And the second, keep your word when you promise. Maka kamu selalu memenuhi di saat kamu berjanji. Idza wa'adtum wa'addu. Dan yang ketiga, wa idza u'tumintum wa idza u'tumintum fa'addu. And the third is perform when you are entrusted. So what is the point? The point is wahfadhu furujakum wa ghaddu absarakum wa kufu aydiyakum. Guard your penis from the haram, close your eyes from the haram, and restrain your hands from the haram. So this the meaning, the point. Kamu menjaga alat kelamin kamu dan menjaga pandangan dari yang haram dan tidak berbuat dengan tanganmu untuk berbuat yang haram. Maka ini 6 perkara dijamin masuk surga. So, what is the hadith? Al-Muttalib ibni Abdullah Al-Makhzumi, he is thiqah, but kasratul irsal. So this guy too much irsal. The meaning is not connected. Abu Hatim Ar-Razi said, amatu hadithuhu marasil. Too much his hadith is unconnected. Lam yudrik ahadun min ashabin nabi. No one he sitting with the Sahaba except Sahal ibn Sa'ad and Anas ibn Malik and Salamah ibn al-Aqwa aw man kana qariban minhum. So this accepted is Sahal ibn Sa'ad and Anas ibn Malik and Salamah ibn al-Aqwa. So who's the Sahabi here? The Sahabi here is Ubadah ibn Samit. So unconnected from Al-Muttalib, the Tabi'i, and Ubadah ibn Samit, the Sahabi. So this hadith is weak because not connected from the student to the teacher, from the Tabi'i to the Sahaba. But this hadith, we have the other ways, the other chain, mempunyai sanad yang lain. Hunaka tariqun akhar. Akhbarana Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani in his Musannaf an Ma'mar an Abi Ishaq an Zubair Ibn al-Awwam an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam with this makna, dengan makna yang sama, with this word. So this hadith from Abdul Razzaq Ibnu Hammam, he is imam. An Ma'mar, who's Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi, he is imam. So an Abi Ishaq, who's Abi Ishaq As-Sabi'i, he is imam. An Az-Zubair, the Zubair is Ibn al-Awwam, the Sahabi. So all the men in the chain, in the sanad, all is imams. Abdul Razzaq, Ma'mar, Abi Ishaq, all is imams. Up, then thiqah. But Abu Ishaq As-Sabi'i, he is mudallis. Walam yusarrih bis-sima. He never say sami'tu, I'm here. Haddathana, akhbarana, I'm here from my teacher. But he is just say an ana. So he is the mudallis and say an is Zubair. So this same unconnected. Hadal hadis munqati', terputus. Sehingga ini jalan yang kedua yang dhaif juga. Dan di sana ada jalan yang ketiga, diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la di dalam
Musnad Abi Ya'la dan Al-Hakim di Mustadraknya, an Laits, an Yazid, an Ibn Sinan, an Anas ibn Malik, from the other Sahabi, from Anas ibn Malik. And the word is same. Taqbalu li sittan ataqabbal lakum bil jannah. Qalu ma hiya? Idza hadatsa ahadukum fala yakdzib, wa idza wa'ada fala yakhlif, wa idza utumina fala yakhin, wa ghaddu absarakum, wa kufu aydiyakum, wa hfadu furujakum. So the point is same. Close your eyes and restrain your hands and guard your penis. So this hadith mahaluh. This hadith is better than before. Because Laits, he is Laits ibn Sa'ad Imam. And Yazid ibn Abi Habib Thiqah. And Ibn Sinan, who is Ibn Sinan, Sa'ad ibn Sinan al-Kindi, he is Saduq, Hasanul Hadith. And Anas ibn Malik is the Sahabi. So this hadith is better than before. This hadith is Hasan lidati. So we said this hadith came from the three Sahaba. The first from Ubadah ibn Samit, unconnected, weak, da'if. And the second from the Az-Zubair ibn al-Awwam, same, unconnected, da'if, weak. And the third is connected, but Sa'ad ibn Sinan, his remembered is la ba'sa bihi. So he is saduq la ba'sa bihi. So this hadith is sahih li ghairi, wallahu a'lam. Fawajhu dalalah, so what is the point? The point is ihfadu furujakum wa ghaddu absarakum. Guard your penis and close your eyes and restrain your hand, so you will be enter to the paradise. So this the third, wahfadu furujakum wa ghaddu absarakum wahfadu yadakum. So guard your penis, close your eyes and restrain your hands. Wa hada la yaqa'u illa bin nikah. This the third can only happen through with married. Fahada huwa wajhu dalalah. This is the point. So this like the other hadith, akhrajahu Imam Al-Bukhari and Muslim in the two Sahih, an Ibn Mas'ud, narrated by Abdullah ibn Mas'ud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, "Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa alaihi bisawm, fa inna lahu wija." Oh young men, wahai para pemuda, whoever is able to perform nikah or puberty, barang siapa yang di antara kalian mampu untuk menikah, let him marry, maka menikahlah. For it is better for his eyesight and safer for his penis. And whoever is unable to do so, let him fast, for he has a remedy. Maka, wahai para pemuda, bagi yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena dengan menikah itu akan menundukkan pandangan dan akan menjaga dari alat kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena belum ada uang atau tidak ada dari kemampuan membelikan pakaian, sandang, pangan dan papan untuk istrinya, fa alaihi bisawm. So let him fasting. Fa innahu lahu wija, for he has a remedy. Maka dengan puasa itu akan menurunkan syahwat. So this the beneficial
for the married men. So begitupun likewise for women. Begitupun untuk wanita. Marriage is the straight path for women to heaven. Maka begitupun dari laki-laki. Maka pernikahan menyebabkan perempuan untuk masuk surga. So now this advice for my daughter. After I give advice to my brother. Where is the dalil? For women, marriage is the straight path to heaven. The dalil is in Al-Quran and in Hadith. In Al-Quran, Allah said, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Maknanya, the meaning is the paradise of Eden. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Shall they enter, and those who are righteous from their fathers and their spouses and their offsprings. Maka maknanya surga Aden itu akan dimasuki oleh orang-orang yang soleh, yang dulu beriman dan melaksanakan amal-amal soleh dari bapak-bapak mereka. And the point is, and their spouses, dan dari istri-istri mereka. Wa dzurriyyatihim, and their offsprings from the son. Maka di sini wajah pendalilannya adalah istri-istri yang saleh akan masuk dengan mudah karena mengikuti suami. So the wives follow the husband, enter to the paradise of Eden. And the other ayah Allah said, Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. So Allah said to the man, to the husband, enter paradise. To the husband, enter paradise. You and your spouses, kamu wahai para suami masuk kepada surga. And your spouses and your wife, tuhbarun, beloved. Maka inilah pendalilan in the Quran the woman married is the straight path to heaven. The dalil from the Quran, the good woman is follow his husband. If she have good husband, so the good husband will coming to the paradise of Eden, and the wives will follow his husband. So easy for the woman married to enter the paradise, straight way to heaven. Maka sangat mudah bagi perempuan untuk masuk surga, tinggal dia perempuan yang soleh, mengikuti suaminya yang soleh, suaminya masuk surga, dia akan masuk surga. So this is the dalil from the Quran. So what is the dalil from the hadith? From the hadith came from the Sahabah, the first from Abi Hurairah, narrated by Tabrani and Ibn Hibban. An Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ay abwabil jannah sya'at.
The meaning is, if a woman prays her 5 daily prayers, and if a woman fasts her month, and if a woman protects her chastity, and if a woman obeys her husband, so what after this? So what after these 5? She will enter through whichever gates of paradise she wishes. Maka maknanya, di dalam hadis dari Abi Hurairah berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika perempuan melaksanakan salat 5 waktunya, dan perempuan istri melaksanakan puasa Ramadan, dan perempuan istri melaksanakan penjagaan kepada alat kelaminnya dari laki-laki yang lain, dan perempuan ata'at ba'laha and obeys her husband, so what? Dakhalat min abwabil jannah sya'at. Dia akan masuk dari berbagai pintu-pintu surga, just knocking on the heaven doors, enter to the paradise. Maka mahalu hadal hadis. What about this hadith? This hadith, barakallahu fikum, dhaif. Because in his chain, in his pet, Hadbah ibnul Minhal. And Hadbah ibnul Minhal is majhulul hal. What meaning majhulul hal? Unknown. So in ilmil hadith, some rawi may be unknown. The ulama and this time never know. How about this guy? So the name is majhulul hal. His rawi is unknown. So dhaif. But alhamdulillah, we have the other sahaba in the other ways, in the other chain, dari sanad yang lain. Akhrajahu al-Bazzar wa Ibnu Adi. Hadatsana Rawad, hadatsana Thawri, an Zubair ibn Adi, an Anas ibn Malik. So the second from the Anas ibn Malik, with the same words. Al-mar'ah idha salat khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalat min ay abwabil jannah sya'at. So this hadith, same the words. And this hadith from Anas is dhaif. Same like before. Seperti yang sebelumnya dari Abi Hurairah. Ma huwa sabab? What is the reason why dhaif? Because in his chain, the rawi, the name Rawad ibnul Jarrah, he is weak from Sufyan al-Thawri. So this the second ways. And the third, akhrajahu Imam Ahmad an Abdurrahman ibn Auf. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam same. Idza salat al-mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha udkhulil jannah min ay abwabil jannah syi'ti. So the same word. So this hadith from Abdurrahman ibn Auf. And this hadith is weak because from riwayah Abdullah ibn Lahiyah. And Abdullah ibn Lahiyah is weak. This hadith from 3 ways. The first from Abi Hurairah, the second from Anas, and the third from Abdurrahman ibn Auf. All the chain is dhaif. So this hadith came up to the Hasan li ghairi. So alhamdulillah, finish from this lecture talking about for the man and the woman when they married, strike path to heaven.
So we have now utility or beneficial. Faidatul ula, the first utility, the first beneficial. Any woman, he will be coming easier to the hellfire, and she's married. So, intabih, there is the opposite. Woman easily go to the hell because of marriage. So what? The first is yang pertama adalah di sana faidah bahwa perempuan kalau tadi mudah untuk masuk kepada surga dikarenakan menikah, there is the opposite. Woman easily go to hell fire because of marriage. So why the reason? The first is criticizing her husband and being ungrateful to him. Maka yang pertama penyebab perempuan mudah masuk api neraka. Easily woman go to the hellfire because of marriage. Perempuan masuk kepada api neraka dengan mudah karena pernikahan juga. Di sini masuk api neraka dengan mudah. Lawannya yang tadi masuk surga dengan mudah. Kenapa? Dia terlalu banyak mencela dan mengutuk dari suaminya, wa takfurnal ashir, dan juga ungrateful to her husband. Wa dalil kama jaa fi sahihain an Abi Sa'id Al-Khudri wa akhraja Imam Muslim an Ibni Umar. So from the two sahih, from Abi Sa'id Al-Khudri and in the Sahih Muslim from Ibni Umar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa akfirnal istighfar, fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar." Faqalat ya Rasulullah, aktsara ahlin nar? Qala takfurnal la'na wa takfurnal ashir. O woman, give charity and make frequent use of forgiveness. For I have seen that you are the most frequent inhabitants of the fire. So the woman said, O Messenger of Allah, who are the most frequent inhabitants of the fire? He said, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, because what? You curse a lot and disbelieve your husband, and this or ungrateful for your husband. Maka dari penyebab perempuan kebalikannya malah lebih mudah masuk kepada api neraka dikarenakan dua perkara. Seperti di hadis yang kami sebutkan tadi, bahwa penyebab seseorang perempuan menjadi penghuni api neraka yang banyak dikarenakan dua sebab. Pertama, banyak mencela, you curse a lot, and disbelieve your husband, dan kamu tidak bersyukur kepada suami kamu. This the first. And the second reasons, the woman easily go to hellfire because of marriage. So the second reason is asking for a divorce without the prescribed reason. And the second reason is asking for a divorce without the prescribed reasons. Maka yang kedua adalah perempuan sering meminta
kepada suaminya divorce, tolikni, untuk ditolak tanpa alasan yang benar di dalam syariah. Maka diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Ahmad, narrated by Abi Daud and Imam Ahmad, from Ayub an Abi Kilabah an Abi Asma an Thauban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayyuma imra'atin sa'alat zaujaha talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Maka maknanya, any woman who asks her husband for a divorce in a manner that is not unreasonable is forbidden to smell the fragrance of paradise. Maknanya, bahwa perempuan manapun yang mana dia meminta tolak kepada suaminya tanpa sebab, suaminya tidak kurang apa-apa kepada istrinya, memberikan apa yang diinginkan dari perkara-perkara sandang, pangan, dan papan. Bahkan perkara diranjang yang semua laki-laki tidak mampu memberikan kebahagiaan kepadanya, tidak bapaknya, tidak saudara laki-lakinya, kecuali hanya suaminya. Namun dia meminta tolak tanpa sebab yang syar'i, maka dia haram alaiha raihatul jannah. So forbidden to smell the fragrance of paradise. Maka ini sebab yang kedua. This the second reason, asking for a divorce without the prescribed reasons. So this hadith from Ayub, who's Ayub As-Sikhtiyani an Abi Kilabah an Abi Asma an Thauban. So this hadith is sahih. So alhamdulillah, we done. Maka kita telah selesai dari pelajaran kita. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.